पहिले बाबा ह्या दिसांनी जो विषय जाला स्पेशली ऑन एड्युकेशन पॉलिसी आनी सगळ्या पेरंट्सांनी म्हटलेलें आसा की एप्रिलान स्कूल स्टार्ट जावचें न्हू पूण मेयान जुनान जे जाता पळय तशें सो तुजे हेजे वयर विचार कितें आसा? सर चोय आमी नुस्तें इस्कला गेले पूण पयल कायदो आहलो तेश कोन गेले. हांवें आयकिलां काल CMान सर्क्युलर ऑलरेडी काडमू तेका लागून आज आमगेली मारगांव गार्डना कळे व्हड मिटींग आहा आनी मिटींगी लोक भरपूर जातलो कित्याक म्हाका फोन येयले ते चड. सो हांव CMाको कितें मागोता गोंयच्या लोकां त्रास कोनाक पात्रांव कित्याक कोणा कडेन बायक आसना जाणटे लोकां कडेन गाडी आसना तांकां बासीन वचपा आनी हे गरमी हे आतां जेन कोण लोकांक थिंग आजीर रावचें चारां. सो हितू लोकां कडेन ट्रान्सपोर्ट आसपाना लोकां कास्तीक करून आमगेले पयशे पेडे करप ना. तूं आमगेलो गोंयचो CM गोंयचो लिडर प्लस तुका एड्युकेशन पोर्टफोलिओ तुकोय आहा. हे एक नुस्त्याकारागे मुगे काम सांगल्या आमगे काम सांगल्या जायत केलो आहाय तुवें हेजे पयलें आनी हें सर्क्युलर काडटो कॅन्सील कर CM बाब आनी लोकां दाखय आपूण तुमचे बारा आहा म्हूण. हे भुरग्यां वतां सिजयनाका कित्याक एक एकल्याको 4-5-3 लिटर उदक पिवपा जावपाना हे गरमीचे. उदकाची गरज आहा. उदो आमकां भुरग्यांक एकू कितें ज्युसू एकू बॉटल व्हरोन बॅग हेवी म्हणटाय कित्याक आतां इस्कला बूक भरपूर. सो प्लीज एसो गरमी चोय आमकां चोय घाम सुटली आतां काली दयरो तुफान अशें आहा म्हूण आमी आज ओबोल मारून गेल्ले रावपा जायना बिचीचेर. सो आमगेलें एक नुस्त्याकारांगे म्हूण तुवें आयकोन जायत काम केलो हाय. आमगे गोंयचे मांयक पायक कास्तीक दिनाका आनी त्या भुरग्यांक कास्तीक दिनाका. प्लीज हो सर्क्युलर तुवें काल काडटो आजच्या दिसांनी जर हाल मांडे इदा दिसा कॅन्सील कर आनी गोंयच्या लोकांक बरो न्यूज दी. ही उतरां मुगे आयकलें म्हूण आमगे गोंयच्या लोकां पासत देव बरें कर म्हूण तुका जुना जाताली. सो हांयकडे तें जुनासोनूच चालू करपाचें. जुना केली बरी थंडाय बरो पावस तांकां बरें दिसता इस्कला. सो हांयकडे जुना करप हें तुवें केलें तें कॅन्सील कर कित्याक आमी वतां काम करून चयलां आनी आमले वतां भुरग्यांकूय वतां सिजयना काय आमी कितको वतां काम केलें ते भाशेन. हें सिंपल उतर आमगे गोंयचे माय पाय तुकोडे जाता.